امتحانات کے خراب نتائج کی وجہ سے مجھ سے خفا ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم اردو میں خط لکھنا سیکھیں گے اور خط کا عنوان ہے بھائی کے نام خط۔ عنوان: بھائی کے نام خط۔ از کمرہ امتحان الف ب جیم 9 جنوری 2022۔ پیارے بھائی جان، السلام علیکم۔ بائی دا وے، اگر آپ مجھے نہیں جانتے، میں ہوں محمد آدم اور آج ہم سیکھ رہے ہیں اردو میں خط لکھنا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ماہانہ امتحانات کے خراب نتائج کی وجہ سے مجھ سے خفا ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھوں گا۔ اس دفعہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ آپ
शिकायत, का मौका, नहीं, दूंगा, वस्सलाम, आप का भाई हमजा या बढ़िए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक दफा पूरा पढ़ के बताता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, हम एड्रेस की जगह कमरा इम्तिहान अलिफ पे जीम लिखते हैं और एंड पर नाम की जगह हम हमजा या बढ़िया लिखते हैं। उन्वान बाई के नाम हथ आज कमरा इम्तिहान अलिफ बे जीम 9 जनवरी 2022। प्यारे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि आप मेरे माहाना इम्तिहानात के खराब नताइज की वजह से मुझसे खफा हैं। मुझे बहुत अफसोस है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ूंगा। इस दफा आप मुझे माफ कर दें। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वस्सलाम, आपका भाई हमजा या बढ़िए। For more learning videos, visit Adam Online School and never stop learning. Allah Hafiz.